Mga kapuso, 44 anyos nga Ilongga OFW na sapuan nga wala na sang kabuhi sa UAE. Mga himata nagapati nga may foul play sa kamatayon sini. Si John Sala nakatutok. Masubong pagsugalaw sa pamilya Muya sa tuig 2026 diri sa Barangay Cubay, Haro, Iloilo City. Wala sila nakaselebrar sa bagong tuig sa baylo. Nagapreparar sila sang plastaran sang haya sang ilahimata nga si Mary Jill Muya, 44 anyos. Sang Disyembre 31 na sapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sang iya ginatiniran nga kwarto sa Abu Dhabi sa Dubai, UAE ang Ilongga OFW. 6 hours pa lang ko no. Bali last sa nakita is Sunday 3:30 ko no. Sang kagahon, sang sugod sa to, wala na sa din nakagwa-gwa sa kwarto eh. Masakit para sa pamilya nga sa sulod sang 20 ka tuig nga pagsakripisyo ni Mary Jill sa luwas ang pungsod. Amo siniyang iya madangtan. Wala man kuno sa nasugid sa ila si Mary Jill angot sa problema sa trabaho. Kag regular man nga nagapakig-angot gani hindi sila makapati nga mahimo niya ini. Kung pagkilala ko siya, hindi ay maubrang mo to. Amo na nga diskumpiyado kami nga may foul play gid. Ano gid yapon sa amon nga basi may foul play. Amo na nga kami nga maimbestigaran. Panawagan sang pamilya nga magluwas sa pagpadali pauli sa bangkay sang ilay mata, imbestigaran sang maid-id ang iya kamatayon. Wala nagatubang sa kamera ang Regional Directors of OWA6 sa panagpasalig nga nagapakig-angot na sila sa himata sang OFW. Ginaproseso naman ang mga dokumento nga kinahanglanon agud madala na pauli ang bangkay sa Iloilo City. Natuhoy naman sa pagpati sang pamilya nga may foul play sa kamatayon sini, ginatugyan na kuno sang OWA sa otoridad ang investigasyon. Upod kay Hans Sherto, John Sala. 1 Western Visayas.